Oh my God! Video of the scene from a bridge as a 7.0 magnitude earthquake struck the Philippines. Today, Jesus! Jesus! No, oh my God, Lord Jesus Christ! Yes! Lang, naglinog lang, Lord Jesus Christ! Yes, makatras ka pa. Dili na. Itawag, balik ko. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lord. Lang, kusog ka ayo, ang linog lang. Lord Jesus. Relax. Lord Jesus Christ. Relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Naapagid ni sa bridge. Lord. Ito, sa mga to? Wala. Away, car. Kusog kaayo lang. Kusog jud kaayo. Wait sa. Ay, Lord. Shit, sis. Okay ra mo, kuya? Lord. Anong umaayo buhaton, day? Wait lang. Tawag kang manang, di. Lang, manaog, mi? Manaog kita, guro. Naog to, sis, the bridge. Sis. Ha? Let's go down. Dili, uy. Let's go down. Panigo naman ako sa kanan. Lang, manaog, mi lang? Kusog yun kayo siya lang. Nag-uyog. Ha? Naog to, sis. Nag-uyog gihapon siya. Wait sa akong bag. Lang, ipawon ang sakyanan, lab. Naog sis. Naog sis. Wait lang, uy.